Horizon. Cours de français. Classe de 9e. Livre de l'élève. Dossier 1. Moment de partage. Production orale. مبادرة ضوء. Dunya al-Hilal. Sans-abri. Tu as sans doute rencontré des SDF, sans domicile fixe. Ces hommes et ces femmes qui sont obligés de dormir dans la rue parce qu'ils n'ont ni toit ni argent. Ce sont vraiment des gens complètement démunis, qui vivent dans un grand désespoir et dans la solitude. C'est surtout l'indifférence et la pitié des gens qui les font le plus souffrir. Des bénévoles de l'organisation Un Toit et un Repas sont dans les rues pour leur venir en aide, leur offrir de la nourriture, discuter avec eux. Quand il fait froid, les sans-abri sont encore plus faibles. Je rassemble mes idées. أنا أجمع أفكاري. Relève et classe les informations ou expressions dans les cases correspondantes. استخرجوا وصنفوا المعلومات أو التعابير في المربعات المناسبة. لدينا 3 مربعات. المربع الأول يحتوي على la situation des sans-abri، حالة المشردين. المربع الثاني sentiment des sans-abri، مشاعر المشردين. المربع الثالث rôle des bénévoles، دور المتطوعين. بالنسبة للمربع الأول la situation des sans-abri، حالة المشردين، يجب علينا وضع المعلومات التالية. dormir dans la rue، ينامون في الشارع. ils n'ont pas ni toit ni argent، ليس لديهم لا سقف ولا مال. démunis، معدمين. faibles، ضعفاء. بالنسبة للمربع الثاني الذي يحتوي على les sentiments des sans-abri، مشاعر المشردين، يجب علينا وضع المعلومات التالية. ils vivent dans un grand désespoir، هم يعيشون في يأس كبير. ils ont de la solitude، هم يعانون من العزلة. tristesse، الحزن، la souffrance، المعاناة. في المربع الثالث الذي يحتوي على le rôle des bénévoles، دور المتطوعين، يجب علينا وضع المعلومات التالية. pour leur venir en aide، يأتون لكي يقدمون لهم المساعدة. leur offrir de la nourriture، يقدمون لهم الغذاء. discuter avec eux، يتناقشون معهم. passer du temps avec eux، يمضون بعض الوقت معهم. je m'exprime، أنا أعبر عن نفسي. tu as sans doute vu un sans-abri، أنت بلا شك شاهدت متشرد. الإجابة هي j'ai vu un sans-abri dans la rue، لقد رأيت مشردا في الشارع. quelle a été ta réaction؟ pourquoi؟ ما كانت ردة فعلك؟ ولماذا؟ الإجابة هي j'ai essayé de l'aider، لقد حاولت المساعدة. propose une solution à la situation de ces personnes، اقترح حلاً لوضع أو لحال هؤلاء الأشخاص. الإجابة هي je propose d'aider les sans-abri pour trouver un emploi، اقترح مساعدة المشردين في إيجاد عمل أو وظيفة. jeu de rôle، لعب الأدوار أو لعبة الأدوار. en marchant dans la rue، وأنت تسير في الشارع، tu aperçois un sans-abri installé sur le trottoir. أنت تشاهد مشرد يقيم على الرصيف. tu t'arrêtes et prends le temps de lui poser quelques questions sur sa situation. أنت تتوقف وتأخذ وقتاً لتطرح عليه بعض الأسئلة عن حالته ووضعه، ses sentiments، مشاعره، et ses désirs، ورغباته. jouer la scène à deux، مثلوا المشهد بشكل ثنائي. l'un de vous joue le rôle
du sans-abri et l'autre celui de la personne qui pose les questions. N'oublie pas d'utiliser les mots interrogatifs qui, comment, quel ou depuis quand. أحدكم يمثل دور المشرد والآخر يمثل دور الشخص الذي يقوم بطرح الأسئلة عليه. لا يجب علينا أن ننسى استعمال الكلمات الاستفهامية من، كيف، ما هو، أين، منذ متى. الإجابة هي Qui a offert une aide à vous? من يقدم لكم المساعدة؟ Les associations caritatives nous aident. الجمعيات الخيرية تساعدنا. Comment vous pouvez trouver vos repas? كيف يمكنكم أن تقوموا بإيجاد وجباتكم؟ Les associations nous offrent des repas quotidiennement. تقوم الجمعيات بتقديم الوجبات لنا بشكل يومي. Quel est votre désir actuel? ما هي رغبتكم في الوقت الحالي؟ J'ai un grand envie d'avoir une maison. لدي رغبة كبيرة بامتلاك أو حصول على منزل. Où habitez-vous? أين تسكن؟ J'habite ici, dans la rue, sur cette chaise, dans ce jardin. أنا أقيم هنا في الشارع على هذا المقعد في هذه الحديقة. Depuis quand vous habitez dans la rue? منذ متى وأنت تقيم في الشارع؟ Depuis 5 ans. Quand j'ai perdu ma maison pendant la guerre? منذ 5 سنوات عندما فقدت منزلي خلال الحرب.